artis ururan bergulang kami Aiban dipancar terus dari studio BRTM Kuching. Aiban Sarito hari 4 27/5 bergulang aku Bumawin. Upis Menteri Pengerai Malaysia KKM nesau mayuh hagi orang masuknya di volunteer pengerai sama bersaup mutar ke penyakit COVID-19 di majak nambah di Malaysia. Direktur Jeneral Pengerai Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah Madah, saup volunteer tu amat berguna kena ngelempung ke tatiang pengawak Raban Terabai Menua KKM bak selampur Malaysia jam kediatu. Tan Sri Dr. Noor Hisham madahkan pengawak tidak guna ianya pemesai penolong pemesai perubat, dentist, nurse, pemesai ngau penolong pemesai pengerai persekitaran serta juru teknologi lab perubat. Ia madah atur masuk bas servis volunteer tu ianya sidak tiba umur 18 nyentuk ke 60 tahun, berpengerai batang tubuh ngau rundiang, hendak bertubuh bisik serta udah boleh pemendar hari pengaji bak sidak ti bisik pengawak. Atur buka ianya orang keminta ukai pengerja KKM patut sedia dianjung gawak bandur ti berguna ke servis sidak serta nadai kaul semak ngau kes COVID-19 dalam tempoh 14 hari ke udah. Nambah kenyak KKM megak nadai nyedia ke perangkap pengangkut, nur diau, pemakai, elawin tau ke gaji bak volunteer. Semua ungkus pemanja sidak ke gawak dibayar di empu. Ia berkongsi ke penerang unit mobilisasi, palan kesiapsiagaan dan tindak cepat krisis kebangsaannya bak Facebook rasminya. Siapa tidaknya di volunteer tahu ngisi pom bak pautan website disedia ke lalu sebarang tanya tahu di email ngagai mobilisasi19@gmail.com. Tu berita bekal COVID-19 di Sarawak. Komiti Penyaga Penusah Menua JPBN netap ke atur minah bertagam PKP di Selampur Sarawak. PKP diterit berlabuh 29 hari bulan 5 nyentuk ke 11 hari bulan 6. JPBN bak penerang berita madah ke garis lalau SOP dekat dibantai bak website Council Pelingkun Menua pagila. Garis lalau titeriat baru PKP engau sekat pemindah dalam tempoh beberapa minggu tu amat berguna kena nyawap mengurangkan risiko pengekai penyakit COVID-19 di Sarawak. Berbangaunya bisnis 9 kes naban ke nyawa saritu di Sarawak. Tingujung ke pemayuh kes berbadi nyawa ke Tegal dirampit COVID-19 manggai ngagai 272 ikut. Lalu pemayuh kes baru positif COVID-19 hari itu ianya 772 kes, tingujung ke pemayuh kes positif COVID-19 di Sarawak nambah ngagai 44,738 kes. 500 tau ke 64.77% hari kesnya di Peliliah Menua Kuching, Miri, Sibu, Bintulu, Ngau Subias. Kes ni tiang hari ke nambah tu ditemu pengudah pengerami Hari Raya Aidilfitri, ianya ke Tegal Ngabang Hari Raya, tinggayan ke Berengkah 9 hari bulan 5 ngagai 15 hari bulan 5, bisik 3,272 kes udah ditemu. Siti kluster baru megat saritu ianya kluster Tanjung Bundong di Kota Samarahan. Pihak megat JPBN ngelalau mensia mayuh kelebih hagi sidak ke dekat ngintu hari gawai ngambil nitih ke SOP ti udah diletak. JPBN dekat ke pengerami gawai di intu bergulai ngau diri sebilik aja taukan ngena teknologi bertelefon ngena maya. Pengawak nyidik kes berampit COVID-19 dekat di Pejalai Pagila bak kampung Bahagia Jaya Tekuk, Sibu. Nitih kebenaran berita Komiti Penyaga Penusah bagi Menua Sibu persa COVID-19-nya dekat diatur bak muat supermarket Fair Price Tekuk. Persa dekat belabuh pukul 9 pagi nyentuk ke 1 ngali hari. Mensi mayuh dipinta datai mai tinggi ngau nitih ke SOP nyaga takah serta ngena sengkabung hidung ke mulut. Sidang megah ditangkan madah ke lumur telefon ke uliah di kangau. Atur berjalan ke prosedur operasi standard SOP ti pemadu baru di Sarawak tinetap ke sektor dagang seminak dibuka hari pukul 6 pagi ngagai 8 malam sekadar hari atur dikenang orang ke pemayuh kes positif COVID-19 ti majak nambah di Menua tu. Tu megah merik pemar ngagai orang bempu palan dagang ke megah andang udah napi penusah ke Tegal pandemik ti nuntung tu. Tinjau kru RTM saritu ngayan ke tebal lagi palan dagang di Kuching dibuka bakas lama nitiah ke SOP barunya. SOP baru bekal timpuh buka bapalan dagang udah tentu beri pangkat besar bak sekedar dagang bakal kedai makai. Niti kesiku hari orang bempu kedai makai Abdul Wahab Rasul pemayuh orang datai makai kurang kelebih agi muak ke lemai ting hujung ke penatai belanja megak kurang. Tanya pihak yang nitiah ke atur perintah berjalan ke SOP-nya kena ngelaban munas ke pengekai COVID-19 lalu ngarap ke semua pihak berjalan ke tangkup pengawal dirimpu ngambil pandemik tu jam 4 punas. Macam mana pun kita kena patuhi dan untuk perlu hidup kita mesti patuhi SOP ini supaya agak cepat habis masalah ini dan kita boleh niaga hidup seperti sedia kala, insya-Allah.
Berbangunnya sekedar palan dagang bakal kedai farmasi anda tentu napik pemar ketegal SOP jam buka tidak berjalai ketuk tajapan orang kedatai anda tentu mayuh bakal sebenar tu. Actually, it doesn't really affect much for pharmacy line. Just that we can see that from 7 p.m. onwards, 7 to 8 p.m. this time period, the customer flow really reduced a lot. Because people will start, actually they came in the morning to get what they want and then they will go back early. Tebal lagi sektor dagang di Kuching terus berjalan ke tangkup pengawas sidak nyawak perintah ngelaban pandemik COVID-19 tajapan bertapi ngau mayuh pemar. Manusia mayuh ditangkan semampai nyeliah ke sindrom 3L kena nentu ke pengelikun dirimpu ngau rata tengkira raba musim pengerami gawai tidak diintu endak lama lagi. Direktur Pembangunan Nyelamat Malaysia JBPM Sarawak Kirudin Rahman bajaku tangkan bekal pengelikun angus musim pengerami madah ke sindrom 3L keterubah ke patut diseliah ianya lupa tau ke endak ingat. Kirudin Rahman madah ke Manusia mayuh patut semampai ingat nutup suis karan ngau kereban litrik tidak kena kelimpah mersa gas tau ke dapur kena nyumai. Sindrom kedua ianya lalai tau ke lalik ianya nginsap lebuh ngantuk tau ke dekat tinduk kelimpah nyambung tali karan ngelui ari patut tau ngujung ke angus. Sindrom ketiga ianya leka tau ke telungak-lungak lebuh tik nyumai pemakai lalu ditinggal laban tik kiruh gereja pengawak bukai. Berindi harinya Kirudin ngelalau Manusia mayuh semampai ngemeran ke prinsip 3P ianya ariti berjalai ke pengawasan, tau ke nyaga, pencegahan, tau ke nyeliah serta pelindungan, tau ke ngelindung kena nyeliah ke penusa angus. Pihak Megam Manusia mayuh ditangkan ngembuan pemaduk nadai Tek 3. Pihak Megam Manusia mayuh ditangkan ngembuan pemaduk nadai Siti Perengkah Pengerara Api Bangsa Tepung Rangkai kena ngerara api maya agitumu kelimpah bisik penauk mimit berperkara ngerara api. Berbangunnya Kirudin bisa berkongsi tips napik penusa angus ariti ngemeran ketiga perkara tip patut ianya lapor, lawan, ngau lari serta telefon ngagai emergency 999. Pengawal meresa ngau jakut padah tumu operasi tatak 2 jam ngagai orang dagang Ari Upis Menteri Dagang Dalam Menua ngau perkara pembeli barang KPD NHCP Sarawak udah berlabuh di penjalaian sana. KPD NHCP Sarawak bas mengkap penerang berita madah nak kemari bisik 22 kes Ari 25,664 palan dagang tidi persa. Operasi HAD 2J berlabuh kemari lalu ia sekedar hari garis lalau strategi neriat keadat sepemanjai atur minah bertagang 3 poin kusuang. Atur meresa palan dagang hari KPD NHCP tu numpu ngagai palan dagang tibalat ditapat ke Manusia mayuh. Sekedar hari palannya berjual ke barang, supermarket, pasar malam, ngau pasar tani. Bap penerang beritanya madah ke sepemanjai neriat ke operasi itu atur kompaun endang baruh penyalah peraturan 16 peraturan pencegahan dan nyaga penyakit berampit langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan 2021. Pemayuh kompaun bap penyalah ke dikerja orang siku-siku ianya RM2,000 lalu RM10,000 bak company tau ke dagang. Merit tucuk vaksin COVID-19 kebangsaan ianya pengawat dikena perintah nentu ke rakyat di Menua tu sama nerima vaksin. Vaksinnya diberi ngagai semua rakyat Menua Tempu, ngau rakyat Menua Luar ke umur 18 tahun ke atas, enggau anda berbayar. Program imunisasi COVID-19 ianya dikena numbuh ke imuniti kelompok. Pengawat bertucuk vaksin COVID-19 endang endak dipejal ngagai semua rakyat. Ngeregister direct beraplikasi MySejahtera dikena ngambil tucuk vaksin. Sama-sama meh kita ngambil vaksin COVID-19. Bersama meh kita ngetu ke pengekai penyakit tu. Jaga diri, jaga semua orang. Bertemu baru, ngeberat ke pengelantaran biak ke Suah Gawak Baluar, Gerempuang Pengarang Berita Utara Sarawak NSJA ngambil inisiatif nyedia ke sekedar barang ke diguna ngagai pengarang berita. Presiden NSJA Andy Jong Wan Jun madah tu dikena nentu ke pengarang berita semampai ngeberat ke pengelikun diri rambau berjalai ke pengawak di luar. Andy Jong madah ke bisik 88 ikut kaban NSJA diberi barangnya bakal pemampul hidung dan mulut serta hand sanitizer.
Bantu tu megak kena ngenang pengawal sidak kenyadi Raban Terabai Menua, kelimpah berserimbai ngau hari pengarang berita bangsa Malaysia 29 hari bulan 5 tu. Yang maksud kerja kutu udah tenyerah ke bantunya ngagai 20 kaban NSGA di Miri. Berbangnya ia minta pemekoh media semampai ngembaran ke pengerai diri kelebih lagi maya pandemik COVID-19 tu. Nambahnya ia madah ke pemekoh media megak bak tusun nama penerima vaksin dalam renggat kedua program bertujuk COVID-19 bangsa ngau sidak tidak ditujuk Beraban Belabuh bulan baru. Ia ngarap ke semua pemekoh media nemu hari bulan sidak dekat ditujuk. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban kelemah itu. Anang nak ingat register diri ngau ngambil tujuh vaksin COVID-19 bak My Sejahtera serta seruran nitiah ke SOP. Jadi ngotot aku Bumawin madah ke diri mupuk dulu.